आमर कौशल माटिर कलाकार मन को देखबार लगे आमर कौशल टीवी के सब्सक्राइब करो। हाय हाय तमर मामू की छी मोर मामू ना कहले चंद्रसेना आर मोर मामू ना कहले 17 होना ए बाबू हाँ तम हाँ की नस छ मैं आसी छे गो पपुरु अरे मुई एछा गो आम घर 8:30 बजे बाहर नीचे ठीक 3:30 भीता लगला पुता असबार जी बाबू को हाँ हाँ तुम ना कहे ना गो मोन ना गो हां गो मोन ना कहले काना देबो कना दे मुना कहली मोन ना कहले श्री कृष्ण चंद्र श्री कुकुट चंद्र बाबू ना कृष्ण चंद्र आर मोर ना दिवाकर बाबू को तमर माँ बापा ना टिके कहत मोर माँ बापा ना हाँ मोर बापा ना नंद राजा हाँ आ मान ना हेला यशोदा गो तमर मान ना नंद राजा अरे मोर मोर मान ना नंद राजा नंद यशोदा और मोर बापा ना नंद राजा अरे मोर बापा ना 10,000 अरे मोर मार ना 9,000 अरे मोर ना 20,000 तमर ना से मतलब नहीं बाबू ना से मोर परिचय पहले मतलब नहीं बोले सिंगाड़ा संगे चटनी फ्री चटनी तो हमें खून ना जो मोटा भीतर के सिंगाड़ा ए बिना चटनी ना मसाला ने सिंगाड़ा बनबा चाट बने जनता साबुन घेनले शैम्पू फ्री मोटा जदी भीतर गाड़ी घेनले स्टेपनी फ्री एवो वाह ए आसो का करबा तोर बो से तमर भंजा आसे चल परे केन कोंजा तोर कान फुटी गला ना के ई हमर ननी के पठले तांकर द्वारा किछि नै खाली मते बहुए बहु करे न तमर से भंजा आसे छ नोर मसा पिलास तोर मुसा पिलाए जे मुसा पिला रे गाड़सा मौसी मुई आसी छे गो मौसी ए कि तोर ननीर द्वारे किछि काम नै खाली द्वार गोटे तार ओसा रचे नै किछि काम नै हां ए बहु से पिला कृष्ण चंद्र कहली आमी न डिंडी ना आसी छ मेरो पिला हाय हाय तुमे श्री कृष्ण हां मुई तो कृष्ण गो देवकी गर्भर जन्म हैला हाय हाय नंद राजा घर के बड़ी हाय 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 ठकुची तुमे परे परम ब्रह्म नारायण का स्वरूप हाय हाय छुआ थिलो परे तुमे बकासुर के वध कलो बकासुर वध पुतना को वध कलो हां हां तापर केते लोक को विनाश कलो हां दुष्ट को दलनाश तुमे श्री नारायण हां मुई से ही नारायण गो एते भल काम करो आदमी के जोर काम करो ही चंदन मखे हरि हो इति आशा नहीं से राधा के छीन देव तुम खींचे आने ही चंदन मखे हरि हो मुई तार जीत ही मोर चंदन काठ मोर गला न सरी एकरी बाबा जिते चंदन मुखे देखो छे पिला हे कला के कला ए महकला पता कहू हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं गो जेते बेले जन्म न नहीं हला है जन्म के जन्म न नहीं हला हमरा रे आर नदी आर खोट कलिया थिला मुई तार मां के बुद्धि पके दे ने गए कृष्णर मां पलसदा जसोदा पलसदा जे तोर पिला कालिया न केते दिन गोल साबुन मुखा वाला के गोल साबुन पूछे बेले बोली कर कुत्ता गरिया अछि ही मोर चंदन काठ मोर गला न सरी कुंज बिहारी ही मोर बंसी धरी कहेला जे कला कान्हू मोर गड पासिरी नहीं पासरी गो अच्छा अच्छा आशा कहेला जे बाप धन गो करू छडेरी इ चंदन मकै हरि हो चंदन मकै हरि हो इ मोर चंदन काठ
जो बिहारी मैं सिधारी कहे ना जतोला मोर गला पासरी जो बिहारी मैं सिधारी भागवत कथा मते कह विस्तार होई कि बाप धन मोर कला कान्नु হয় কি রাধা মাই গো সুমনা যাহার পাদ পদ্মকে যুগ যুগ ধরি হর ব্রহ্মা তপস্যা করে নে পায় হ্যাঁ হ্যাঁ যাহার পাদ পদ্মকে কোটি কোটি ঋষি সন্ଥ মানে নে পায় হয় গো আজি প্রভু আম ঘরକୁ যদি আসিছন আমকো বিশ্বাস লাগবা নাই গো বাদে উপলক্ষে এই সবকে বলেছে চূড়া করো তুমি যদি সাক্ষাৎ দেখো চাদর তিনটা চাদর উঠালেন এটা পূর্ব জন্মরে ভারত মাতা ছিল যে আগে মাটি চুটি মার দিয়া নানিলা তো তুমি যদি সেই কৃষ্ণচন্দ্র সেই প্রভু গৌড়ক বিহারী বিষ্ণুঙ্কর অবতার তো ভাগবতর কথা টিকে মতে বুঝিকের হ্যাঁ হ্যাঁ ভাগবতর কথা ভাগবত মুই দুই প্রকার শুনিছি হয় গো গোটে হেলা ভাগবত হ্যাঁ আর গোটে হেলা শ্রীমদ ভাগবত ভাগবত ইরে আমার হিন্দু ধর্মরে ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ଭାଗବତ। ଭାଗବତ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କାହିଁକି କହିଲେ କବି ମାନେ ମଦ ସହିତ ତୁଳନା କାହିଁକି କଲେ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ ବେଳେ ତ ମଦ କି মত মত আচ্ছা যদি ବି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଯଦି କବି ଲେଖିଲେ ବୋଇଲେ ମଦ କିଏ କିଏ ପିଇଥିଲେ ସେ ଶ୍ରୀମଦ କିଏ ତାଙ୍କୁ ନଶା ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ହଁ କଲିଯୁଗରେ ମଦ ପିଇଛନ୍ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ এ মা আমার ওড়িয়া ভাষা না পদে মুই লেখিছ মদ পিয়ে মহাজানে উন্নি দবা জায়গা জানে হেই কিছু গুণ নরক কিছু নি জানা পর দিনের কথা আমার গাঁ সুগুরু 2000 নে পুরি থেকে লাগে কুকুর ফটো এই খাই জান বাইরে কুকুর ମହାଜ୍ଞାନୀ କେବେ ମଦ ପିଇବା মাই গো ପିଲା ବୁଝିକରି କହିଦେବେ ତମେ এবে ভাগবতর পহলা কথা শুনো ଭାଗବତ আগো ভাক্ষরু ভক্তি জন্মিলা গরু গুরুଙ୍କ জ্ঞান উদয় হেলা বড় বরাগ্য হইছে জাত তরু তত্ত্ব গুণ হেলা সত গো আগ প্রাণমিত দেখো ভাগবত কুইজে রহিছি 96 পৃষ্ঠা সত প্রাণমিত বিবিসর লেখে গীত মাই গো कहलो जे इटा बन दुर्गा से हला कि हत्या भार भांग जन्म ला নাই নে ଭାରୁ ଭାରୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ଭାବ ଏ ଭକ୍ତି ভারে ভক্তি জন্ম হেলা গরে জ্ঞান ହୁଁ বরে ব্রহ্ম এবং তোরে তত্ত্ব ହୁଁ অলগা যদি পুরাণ পড়ব সখা সাঙ্গে সাঙ্গ তুমি বুঝি পারব হেলে ভাগবত যদি পড়ব তার তত্ত্ব বুঝবার পড়ব ବୁଝବା କି ପଡବା ବୋଲେ ଉଲ୍ଟିଆ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ উল্টা ভাବରେ ସେଟାকে লেখা। ବୁଝି ପାରିଲେ ଯେ କରି ତମେ এটা হেলা ভাগবতর বাণী গুণ আচ্ছা আচ্ছা এবে শ্রীমদ কথা শুনো শ্রীমদ ভাগবত। শ্রীমদ মানে এই মদ শব্দটা কাঁতির লাগি ভাগবতরে লাগি ହଁ କହ ତ বুঝা ভাগবত ভাষা বুঝা ভাগবত ভাষা পড়িলে খণ্ডিব দুঃখ দশা মূঢ় মনরে আহা মূঢ় মনরে প্রিয় প্রিয় ভাগবত নিশা মূঢ় মনরে
ସହିତ ତୁଳନା କଲେ କେନ୍ତା ଭାବରେ କାହିଁକି କଲେ ଯେନ୍ତା କି ଭାଗବତ ଯଦି 2 ଦିନ ଶୁଣିଥିବ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ନେଇ ଆସିଲେ ମନଟା ଟାଣବା ଭାଗବତ ଶୁଣବା ଲାଗି ଇଆଡେ ଯଦି କାମ ଧାମ ଛାଡିଲେ ଯଦି ପଡିଗଲା ଘରେ ବେଲେ ଘରେ ରହିଯିବ ବେଲେ ତମର ମନଟା ଖାଲି ଭାଗବତ ମୁଁ ଶୁଣି ଯାଉତି ବେଲେ ହେତା ଲେଖି ଲାଗୁଛି। ହଁ ଏନ୍ତା ଲାଗବା निशा हंती ହଁ ଆଉ ମଦ ଗୋଟେ ବି द्वाझर के पारे नहीं कोनी बेले मके छुम हे निशा ନାଇଁ ଗो ହଁ ଆଉ ମଦ ଗୋଟେ ବି ହେନ୍ତା ନିଶା ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିସି ସେତାକେ ଜିଡେ ବଡ଼ ମେଡିସିନ ଛଡାବାର ମେଡିସିନ ଖୁଆଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡି ନି ପାରେ। ମଦ ଯେନ୍ତା ନିଶା ସେଠି ଭାଗବତ ଗୋଟେ ସେହିପରି ନିଶା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିଏ ପିଇଥିଲେ ଜାଣିଛ? କିଏ ପିଥିଲେ ଛାକେ ପିଇଥିଲେ କାଶୀ ଛାକେ ପିଇଥିଲେ ନଦିଆ ଶଶୀ ମୂଢ ମନରେ ମୂଢ ମନରେ ଛାକେ ପିଇଲେ ନାରଦ ଋଷି ମୂଢ ମନରେ। ମାଇ ଗୋ ଦିନେ ଛାକେ ପିଇଥିଲେ କାଶୀ ବୋଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏଇ ଭାଗବତ ପିଇଥିଲେ ମଦ। ମହାଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା କାଶୀ। କାଶୀ ସେମାନେ କାଶୀ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ପିଥିଲେ ପିଲା ତାଙ୍କର କାଣ ଦୁଃଖ ସେ କଟିଲା ଭାଇ? କାନ୍ତି ଲାଗି ପିଇଥିଲି ହଁ ଭାଗବତ ଯେତେବେଳେ ହଁ ଭାଗବତ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ହଁ ସେଠାରୁ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ଯୋଡ଼େ ମଲା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲା ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ହଁ ସେହିପରି ହୁଁ। ମହାଦେବ ପାପ କରିଥିଲେ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ କରିଥିଲେ। ଓ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ସିର୍ଜନା ହେଲା ସମୟରେ ହଁ ହଁ ହଁ। ଗୋ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହଁ। ତାଙ୍କର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ଲାଗି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାନ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ ଦିନେ ପିଇଥିଲେ ନଦିଆ ଶଶୀ। ନଦିଆ ଶଶୀ 1850 ମସିହାରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନିମାଇ ଚରଣ ଏବଂ ସାର୍ଥିକ ପଞ୍ଚଗୋଟି ଲୋକ ହଁ। ସେମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାନେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର। କୃଷ୍ଣ ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ସେଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ମହାମନ୍ତ୍ର ଗାନ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଦିନେ କିଏ ପିଇଥିଲେ ଜାଣିଛ? ଆଉ କିଏ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ତୁମର ନାଁ ତ ସବୁବେଳେ ବାବୁ ଜପୁଥି ସେନ ହଁ ହଁ ସେହି ଦେବର୍ଷି ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଏହି ଭାଗବତ ମଦ ପିଇଥିଲେ। जेई मने पीले जेई मन के निशा हला कि नहीं ना ଭାଗବତ ନିଶା ହେଲା ସଖା केनता कले निशा ଦିନେ ନି ଶୁଣିଗଲେ ପୁରା ମନଟା ଟାଣୁଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଭାଗବତର ନିଶା। ई शिव के निशा नहीं ଆରେ ଏବେ କଲିଯୁଗର ନିଶା ଶୁଣ। ଯିଏ ପିଇବ ମଦକୁ ଜାଣି ନ ପାରିବ ଭେଦା ଭେଦକୁ ମୂଢ଼ ମନରେ ମୂଢ଼ ମନରେ ପିଅ ପିଅ ଭାଗବତକୁ ମୂଢ଼ ମନରେ। ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି ସୁରା କହିଲେ ମଦ ଯେ ମଦ ପିଇଥାଏ ଗୋ ମାଇଁ ସେ ଭେଦା ଭେଦ ମା ମାଉସୀ କକା କାକି ବାପା ମା ଭାଇ କିଛି ନି ଜାନେ ସେ ଡାହାନ ନବି କଲି ଲାଗ୍ସି ଗମି ଲାଗ୍ସି। ତୁମେ ପହିଲା କହିଲ କି ତ ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରୀମଦ କାନ୍ତି ଲାଗି କହିଲେ ଜାଣିଛ ମାନେ ପିଅ ଭାଗବତ ମଦ ଯେନ୍ତା କି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ପିଇ ଦେଲେ ଯେନ୍ତା ପେଟ ଭିତରକେ ଯାସି ସେହିପରି ଭାଗବତ ପାଠ କର ଯେ ପେଟ ଭିତରେ ଭାଗବତଟା ସବୁ କିଛି ପାପ ତାପରୁ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ମହାଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମଦ ପିଇବା କି ସେଟା କଥାର ଭାବର୍ଥ ଲେଖିଲେ କି କେন ମହାଜ୍ଞାନୀ ମଦ मद पिए महाज्ञाने उल्ली रबा जा ଜାଗା ଜାଣି ବୋଲେ ଏନ୍ତା ଭାଗବତ ପିଅ ଏନ୍ତା ଭାଗବତ ପାଠ କଲ ଯେ ଉଲ୍ଲବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତକେ ଗାନ କର। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଅଶେଷ ପାପ ଦହନ ହେସି ଭାଗବତ ପିଲେ। ओधा पिए दिले काशी ओधा पिए दिले नारद ऋषि पाई मन ओधा पिए शिव के निशा ही गला जे घर जा ମଶାନ ପଦାରେ ବସା ବାନ୍ଧି नदिया शशि के निशा ही गला घर ନଦିଆ ଶଶୀ ବୋଲେ गौरा ଗୌରା चैतन्य स्वामी के नादिया शशि बोलछन ତାଙ୍କୁ ବି ନଶା ହେଲା ଯେ ସେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବିହା ନାହିଁ ହରି ନାମକେ ଗାନ କଲେ। नारद के फिर निशा ही गला जे स्वर्ग मर्द पाताल तीन पुरुष भी धन के गला गुरु से धर्मी ମାଇ ଗୋ ସେଥିଲାଗି ଭାଗ୍ୟବତରେ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ ହଁ। କେନ୍ତା ଭାବରେ ଆହା ତ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ହଁ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି
ভব সাগর তরি জানতি আহা তরি জানতি কি তরি জানতি পরম শাস্ত্র ভাগবত আহা ভাগবত কিহ ভাগবত অভ্যাস করুথিব নিত্য আরুতিব হনি প্রাণীর ভাল মন্দ বাণী আহা ভাল মন্দ বাণী হ সে বাণী মরণ কালে তাহা জানি আহা তাহা জানি হ তাহা জানি পরম শাস্ত্র ভাগবত অভ্যাস করুথিব নিত্য ସେଥିଲାଗି ହେମର ଜ୍ଞାନୀଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଗବତ ମଦ ପିଅ ଏଇ କଲିଯୁଗର ମଦ ନାହିଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପର ଦହନ ହେସି সেটাকে মদর সঙ্গে তুলনা কলে কবি ହଏ ହଏ ମାଇଁ ଗୋ বাবু ଯେ କମ ସେ କମ ଭଞ୍ଚା ଆଇଲେ ବୋଲି ଘରକେ ଟିକେ ନେଇଥିଲ ଆସୁନ ସାର୍ ମତେ ମୁଡିଆ କେଚଡାଲା ଭଳିଆ ବାଡି ପିଟି ଦେଲା ଭଳିଆ ଭାଗବତର କଥା କହ ବୋଲି से कम से जो मीठा दीटा है ମିଠେ ଦି ଖୁବ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଗो ମାଇଁ 12 ବजे ଖାଇନୁ ଇନୁ तुमको बेले खावा के किए नहीं पारन गो आमे हेंता नहीं बाची बुझा कर गुटे देखाइसु खाना खाई करे एइथन को घंटे पर मुई आसी कर खाई छे गुटे खली ए मैनेजर के पद चारटा रसगुल्ला तापर खाई करी बोले मशीन भल छे छे से बयसरा अछि ना नहीं गो माई मशीन भल थिबार कथा ठीक अछि मशीन भल जा तुमर मां बापा तुमको खोजुथिबे तुमर मां बापा जान ले ई कथा हमको तुमको तो गाली देबे देबे मते पुणी गाली देबे जानि नहीं गो माई मुई भी तुमको गुटे कथा पतरामी जे हां हां बाबा जने पदे पतारे पतारे नहीं कहबो तमे तुमे जे राधा कृष्ण तो माई नो जे ई बिहार हां जदी भगवान मने जदी ई भूल काम करबा बेले हमके दुई लोक माई गो कोन जाहि कर जदी पिरती करबे गो बाबू बिले तो हमर कॉलेज करे भंजा माने माई मन के दिन बेले कुदाबे न मुई नहीं 4 बजे तुमे काहे जे मते प्यार करस मते टिके को कहाँ थिले प्यार करसी आगो राधा माई गलार हार राधा माई गलार हार हां मैं गो तोर बिने सरधा गो तोर बिने सरधा ए धन तोर बिने सरधा नहीं मोहर गो राधा माई सुनो ए थरो एबे कृष्ण माई बोली करी कांति लगी पिरती करिथिली जे काहे एबे सुनो गो माई कह आग पूर्व हनुमान पांचला गो सही चंद्र सेना होइला मई सही चंद्र सेना होइला माई गो जेते बेले मुई त्रेतया जुगरे रामचंद्र थिली हां हां तुमे मोर भारीजा रूपरे जानकी सीता रूपरे थिलो हां कथा छाणी दे म त्रेतया जुगर कथा कहबे तुमको लाज शरम लागबा जानि नहीं लागे गो माई तुमे जेते बेले अयोध्या नगर रे अन्न रांधी करी बाढुथिलो हनुमान खाई करी मन चिंता कले सखा कि जन्म जन्मांतर सीता मातांकर हाथ रंदा खाई मिली जाले मोर मन ता धन्य ही जाता प्रभु मने मने पांचु छन हनुमान हय हय सब दिन मके अंता मटन बिरयानी दो ए खाली मटन चिकन तो सेते बेले रामचंद्र जानी पाइली और हनुमान को तथास्तु करी देली हाँ। द्वापर जुगे तुमे चंद्रसेना रूपे जन्म हेबो आउ सीता जन्म हेबे राधा रूपरे तुमे बिहा हेई करी माने रति सुंगारता नहीं होए केवल अन्न खाई करी तुमे गगस्टरे गाई चराबो यस का नाम उनका डाल क्या बजो आग पूर्व हनुमान पांचिला गो भले हनुमान तो मने पाचला जे तमे क्या बोलो वरदान दे देनी जे चंद्रसेना रूपरे जन्म हेबो राधा को बिहा हेबो राधा के बियाह हबो बोली पर बोर दलो जे आरो सोना को खाली खाना पीना खाबो आरो गगस्टने रहबो खाली गगस्टरे जे रहो प्रभु तमे तो रामचंद्र थिलो जे हे हनुमान तमके क्या काम ने करित रे तो या जुगरे सब काम मिला जो केते बिसल्या करणी आनी गोला केते मुझे देखिता ना पातालपुर के निथिला महिरावण मोहि रहबो राम लक्ष्मण के हे हनुमान गोला अल्लाह जे पछरे ते यस करबो बाबू बल्दी थिले नी नहीं सखा एटा जानकी सीता माता को माता माता रूपरे जेते बेले अन्न खाई दिली अन्न खावा लागि खाली मने पांच आमे बिहा हे छे सुना चंद्रसेना के चंद्रसेना मोर परम भक्त होई करी राधांकर परम भक्त होई करी आज पर्यंत रही मेरे स्त्री को पुरुष क्या सही मेरे करने रे
মুন মানে চন্দ্র, হ্যাঁ এটা তো আর্মি মানে সৈনিক, এ পিলা সেতি লাগি চন্দ্র সেনা। চন্দ্র সেনা হলে কি রাধাঙ্কর যোগবান। এটা তো চন্দ্রসেনাকে তুমি হনুমানকে বরদেন হয় হয় কি মাই ভଣଜା হি কছিন চোরা পিরতি করছু যে হি কথা মতে কহিদিও এই কথা মাই ভଣଜା কাহে যে চোরা পিরতি করছন ଆମେ যদি চোরা পিরতি রাধা কৃষ্ণ কর্মা বলে কলি যুগরে মাই ভଣଜା মানামুনি হিবে নাই হয়। এই কথা কই দিমি হ্যাঁ আগ গোলক পুরে জানো গো রাই দাম্ব ধরটি পুণ গো রাই দাম্ব ধরটি পুণ রাইটি কহিলে দাম্বোদর আগে রাই কহিলে শুণ শুণ প্রভু মোর বচন গো রাধা মাই গলার হার রাধা গোলকপুরের রাইর উপরে ଥିଲେ এবং কৃষ্ণ ଥିଲେ দাম্বোদর উপরে। তো দাম্বোদর উপরে যেতেবেলে ଥିଲେ গমাই আচ্ছা আচ্ছা তো সেমানে তো পতি পত্নী ଥିଲେ, পতি পত্নী চোরা পিরতি কিছিটা নেই জানি থাই। नहीं जाने थे তো রাই দাম্বোদর উপরে हाँ बोली कि হে প্রভু এই চোরা পিরতি এটা কাଣା হইল? मते सब कथा कहलो प्रभु तमे गुटे कथा लुकेलो नै गो চোর পিরতি কথা কহ चोरा पिरती के केनता कर संग मते टिके कह যে পত্নী পতি পত্নী তো কেবে চোরা পিরতি নেই হয়ে। नहीं চোরা পিরতি আমি অবতার হেলে যে জানি পারমা। তো তুমি দ্বাপর যুগরে রাধা রূপে জন্ম হেব, মুই কৃষ্ণ রূপে জন্ম হেমি, তোমার সঙ্গে চোরা পিরতি করে রাসলীলা করমি। আউ বিরহ বেদনা কেনতা লাগছে যে সেদিন তুমি জানি हमें माई भंजा सिना हेतिमा किंतु जगत रे जेते दिन पर्यंत हमें अवतार नमा हमें जीव परम होई कर रहितिमा समस्त सिना माई भणजा बोली को जानबे हमें स्त्री पुरुष होई कर रहितिमा बोली আগরাই রাধা হেলটি জানো গো দাম্বোদর কৃষ্ণটি পুণ লোক পুরাণে রহিছি এহা প্রচার গো রাধা মাই গলার হার ধরবি না। মাই গো पूर्व रे कथा देथिलो बोली कर ई जन्म रे तमे चोरा पिरती कले যে মাই গো এবে তো মতে ঘর কে নিও हां हम से छुआ के टिके आननी गो जेने 100 की बर्थडे होछि जे চৌ বালকর অন্নপ্রসন্ন কিংবা একুশিয়া উপলক্ষে আমକୁ ডাকিছন সেই নবজাত শিশুକୁ মঞ্চକୁ আনা যাও টিকে রাধা কৃষ্ণଙ୍କର আশীর্বাদ পাইব বল বুদ্ধি বিদ্যারে টিকে প্রবীণ ହେବ বড় হলে আউ বড় চাকরি করিব। टिके आना छ ये दिल का काजा करू दीवाना ये दिल का काजा करू दीवाना गोमाई तुम्हें मोर गो पहला सपना सपना कौन थी मेरे अपना दिल आई मिस यू सपना आई तू ही तो मोर पहला सपना दिल का कांचा करू दीवाना दिल का कांचा करू दीवाना गमाई तुम्हें मोर पहला सपना तुम्हें मोर को पहला सपना। আগো চোর বলি মতে কায়ে যে ভাবুছ কায়ে যে ভাবুছ কায়ে যে ভাবুছ हमें हेंता नहीं से
थरे चिन्ही देखा मुई तो नंदर कान्हा तुम्हें मोर दो पहला सपना दिल का काजा करू दीवाना दिल का काजा करू दीवाना गमाई तुम्हें मोर दो पहला सपना तुम्हें मोर दो पहला सपना स्वर्गर अप्सरी पुतना सुंदरी मारी थिले ओना पोना ओरा स्पीकर मोरे दला छनि तो पिला से मुई आदि लागि तार मर्डर रे पिला नारी हत्या करी छ तमे बेशर्मिया ए मामू के मारी दला नि जमा हां सखा लोग के गोटे मनुष्य पिला मारी जाइसन ए माटी लोग निज को पड़िले प्रमाद गो गुरु ब्राह्मण शिर छेद परशुराम तार मा रेणुका के क्या जो हां सत्य लागी बेकार काम कला तार बुआ पूजी देवला ना डरला पूजी देवला माई गो ई যৌবন ধন যৌবন নর হই চিরদিন গো মাই ইহাতে যেন সুন্দরী নেই দিছুছ যেতে বেলে বুঢ়া বুঢ়ী হই যাব গো ঠেঙ্গা গোটে তিন গুড়িয়া হই যাব एंटी ने आबा तोर ननी कुकुर जे सुमेनी माकल जे डोली आठन मची पची जे हमें ई जो बाजो बंदरी छी तुमन लगी के हमें तो बाहर से आएला नारी मन ना आलो আগো গলা গুঞ্জ মালি আসে হলি ঝনি গো তিন দিনরে পুতুনা স্বর্গর অপ্সরী পুতনা সুন্দরী মারিথিলি পিপনা बोले भी बिसर कुले घे धर मते लाड़ घे कर गो माई আর মতে ভালো করি তুমি দেই তো চুমা মতে ভালো করি তুমি দেই তো চুমা তুমি মোর গো পহলা সপনা দিল কা কাজে পড়ু দিওয়ানা দিল কা কাজে পড়ু দিওয়ানা গমাই তুমি মোর গো পহলা सपना ये मोर दिल की रानी कोचोबा ए आरसा अरे कोचोबा को আজি भेट पड़मी कालके भेट पड़मी सुना बाबू सियोर देखा करमी ए मोर कुल्फी रानी चोकोबा तोते मिस करू जे बारमा ए मोर कुल्फी रानी चोकोबा तोते मिस करू जे बारमा কথা নাই মৌন মৌন আচ্ছা কেন মৌন আগো শুনি রাধিকা হইলে মৌরা মদন আরতে নন্দন নন্দন রাগে কবা ডকু মাইলে লাতে ভিঠিলা গলা খঞ্জা সহিত শ্যাম ভিতর বলে ই উঠরাই বলি বনি বুঝা তুলি নারায়ণ নারায়ণ যাই পলঙ্ক পর বসিলে নারায়ণ